Hey guys, apa khabar semua? Selamat kembali ke video saya. Welcome back to the channel guys. And so hari ni saya akan buat satu product review. Okay, so it's about full range speaker. Something yang saya jarang pakai lah. Not really a fan of full range speaker because I rasa dia not necessary kot. But because I dapat satu produk full range and it's a little bit special lah, sedikit special in terms of dia punya configuration lah. So stay tuned guys, saya akan buat sound testing juga by the end of this video, so you guys can listen and judge for yourself kalau okay ke tak dia punya bunyi. Alright, so I'll see you till the end of the video. See you guys. Okay, one of the things yang selalu I dapat tanya lah dari orang ialah, bro, full range speaker ni dia dengan Twitter sama ke benda dia? Actually it's not, alright, because in terms of dia punya sound production atau dia punya sound output, Twitter dia lebih ke high frequency, bunyi tajam, ataupun dia punya sharpness. Okay, tapi kalau kita ambil full range speaker pula, dia keluar bass, mid dengan tweeter sekali, macam speaker biasa lah. So as you can see from here, yang ini adalah 3.5 inci size untuk full range speaker dari MOHAWK. Tapi biasa kalau korang nampak kat pasaran dia lebih kurang macam ni je, 2 inci ke atau 2.5 inci ke. Sometimes you can even get like 1.5 inch. Okay, so this is just an example lah, macam typical punya full range speaker yang korang selalu nampak kat pasaran. Okay, so korang mesti tanya, bro, macam mana aku nak pakai full range speaker ni? Aku dah ada banyak speaker kat depan dah. Okay, so biasa dalam kereta, okay, typical setup lah kita cakap, jangan cakap yang dah modify ke ataupun dah pergi sound tuning ke. Typical kereta yang biasa ada ialah dia ada 4 speaker lah, depan dengan belakang. So let's say we focus kat depan. Okay, if let's say kita ada maybe 6 inci atau 6.5 inch kat kita punya pintu. Lepas tu kat atas kita punya pillar ataupun dashboard kita ada letak satu tweeter. So in between of tweeter dengan kita punya speaker, kat tengah-tengah kita ada some frequency yang tidak ada ataupun hilang. Sebab 6.5 inch dia keluar dia punya frequency response, tweeter pun keluar dia punya frequency response. Tetapi bila kita dah tambah something like a full range seperti ini, dia akan mengisikan frequency yang kat tengah-tengah, which is dia punya mid vocals ataupun dia punya mid. Okay, sometimes kalau kita punya speaker, coaxial speaker atau 6 inch, dia tak dapat dia punya mid sebab dia main semua frekuensi at the same time. So ada yang, so kalau ikutlah speaker dia okey ke, quality dia okey ke tak. Sometimes kalau dapat speaker quality yang betul saya cukup memuaskan, so frekuensi yang produce daripada full range ni dia tak dapat nak mengeluarkan. So this is adalah pertengahan between tweeter dengan mid range speaker.
guys, so lepas kita dah pasang full range speaker, one thing yang korang akan perasan ialah overall sound dia akan lebih kuat. But bagi saya dia adalah macam satu effect lah, ataupun illusion, benda yang bukan actually what we hear. Dia bukan sebab full range speaker ni dia kuat, ataupun lepas kita pasang kita punya speaker yang lain tu dia lebih kuat. It's because sebab frekuensi yang ada kat full range ni dia lebih kurang sama, ataupun ada sedikit common dengan kita punya coaxial. So kedua-dua signal bila dia bertemu dia akan cross path, dan bila dia cross path dia akan mengisikan kekosongan frekuensi. So apa yang kita dapat ialah full set of frequency response yang kita akan ada. So dia macam ada rasa efek baru dah dalam kita punya overall sound. So coming back to the MOHAWK full range speaker, first thing yang saya punya first impression ialah aku nampak full range speaker ni macam high end speaker tau. Sebab in terms of dia punya bentuk, dia nampak lah macam audiophile punya speaker yang biasa kita ada kat rumah tu, yang main home theater ke, ataupun jenis yang dengar lagu home theater, dengar lagu dengan hi-fi kat rumah kan. So dia lebih kurang sama lah dia punya bentuk. And guys, benda ni berat, okay? I think kalau aku timbang lebih kurang 1 kg kot benda ni. Sebab cover dia made from besi, bukan plastik, bukan hard plastik. Ini besi, betul-betul punya besi. Apa punya jenis besi aku tak pastilah. Alright. And then the second thing ialah dia punya grill. I love the way they design the grill. Dia memang nampak macam agresif, sangat agresif. And then secondly, kalau kita nampak dia punya speaker, kat dalam ni dia kalau aku tak silap lah, mungkin dia made from fiber. Fiber ni dia biasa kalau pakai untuk speaker ni, base dia memang padat dah, and also dia tahan lasak. Alright. Dan nanti kita ada Twitter kat tengah-tengah ni. Twitter ni is silk dome Twitter. Alright. So magnet untuk woofer ni ialah neodymium punya, susah lah aku setiap kali nak baca ni, neodymium punya magnet lah. So this is in overall dia punya quality. And satu lagi ialah kalau kita nampak dia punya terminal, okay, wire terminal dia in terms of gold plated. Alright. So kalau kita ada gold plate, kalau permukaan kita gold plate, and then bila kita masuk wire kat sini, so we are sure signal dia memang akan sangat stable, kita tak akan ada signal loss. So one of the special about full range speaker ni ialah dia configuration dia ialah macam two-way speaker, sebab dia ada woofer dengan tweeter. So basically it's 2 in 1, but in terms of dia punya wire pasangan dia berasingan, sebab dia ada datang sekali dengan satu crossover. Alright. So bagi saya, mungkin korang pernah ada experience, tapi bagi saya first time lah untuk full range speaker yang datang sekali dengan crossover. And also bila kita dah ada crossover ni, so we are assured dia punya tweeter dengan woofer dia akan keluar signal dia sendiri saja untuk dapatkan betul-betul 100% dia punya signal from tweeter and woofer dia. Okay guys, so ini adalah antara ciri-ciri tentang full range MOHAWK speaker ini. And next kita akan pergi ke sound testing dia. Alright guys, see you.
Okay guys, so itu saja untuk video hari ini. Harap video ni dapat beri sedikit panduan atau bantuan bagi korang yang tengah mencari full range speaker ataupun ingin tahu sedikit tentang full range speaker ni. Alright, so biasa saya akan letak link kat description. So bagi korang yang nak ingin tahu lebih maklumat tentang produk ni, bolehlah klik kat dia punya link. Alright, and also thank you kepada semua subscriber yang subscribe kepada channel saya. Bagi korang yang belum lagi, tolonglah subscribe, and I will see you in the next video. Ciao guys.